Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So in 1993, a comment shows up on a Usenet forum, and the person is complaining that, the narrative logic of a popular TV show was just fundamentally broken. He felt that plot points were just happening just because, for spectacle, not because they were thoughtfully set up. He even said it was like a child making up a story, just jumping from one cool thing to the next instead of asking, wouldn't it make sense if? Right. Then you fast forward 24 years and an almost identical critique, using nearly the exact same conceptual language, appears on Reddit, aimed at a completely different modern show. And this comparison, which highlights this really deep persistence of how we talk online, well, that's where we're going to start. That persistence is, it's remarkable, isn't it? And that comparison, which is from Elliot T. Panik's monograph, Understanding Reddit, it really frames the central question for platforms of this scale. What is it that really governs the discourse? Is it the blueprint of the architecture itself, or is it the messy, resilient human culture that takes root inside of it? Exactly. We're talking about the comprehensive scholarly overview Panik provides of Reddit's first 15 years. Panik is an associate professor at the University of Alabama, and he studies the uses and effects of digital media from both sociological and psychological perspectives. He's published a lot on, the social dynamics of online communities and also political polarization. For anyone new to academic research, especially someone looking for a model for analyzing these complex systems, this book is it's necessary. Oh, it's a phenomenal guide. The way Panik structures his analysis is just beautiful. He starts with the historical context, the evolutions of Reddit, and then he looks at the platform through a series of conceptual lenses, or prisms, as he calls them. So you have Reddit as a venue for identity, as a democracy, as a community, as journalism, and finally as a place. Using all these different frameworks, it lets him avoid a reductive analysis. That multi-pronged approach is incredibly valuable. So whether or not you subscribe to this channel, we really do urge you to make time to read this thoughtfully crafted monograph. The link is, of course, in the show notes. Today, our debate really comes directly from that style of analysis. We're debating whether a massive, evolving platform like Reddit is best understood primarily through its technical design and structure, so the algorithms, the voting, the modularity, or through the resulting human culture and social behavior. How users adapt and subvert and organize within those designed boundaries. And I'll be arguing for the primacy of that emergent human culture. And I hold that the unique social outcomes on Reddit are primarily dictated by its deliberate structural features. I see why you think that, but let me give you a different perspective. I believe the technological constraints and affordances shape the very nature of interaction. They channel behavior into predictable paths, really regardless of user intent. Reddit's core reason for being was purely structural. It was meant to solve the problem of overwhelming user-generated content by creating a system of collective sorting. And it did this through the lowest effort user behavior possible, the simple upvote and the downvote. It's a design choice for efficiency. But efficiency can come at the expense of genuine social complexity. It can, but structurally, that efficiency relies on modularity, dividing all that content into distinct topic-based subreddits. This design feature not only customized the user experience, but crucially, it delegated rule-setting power down to the community level. And what's more, the design actively de-emphasizes the user's individual identity. There's minimal focus on images, low visibility of user history, all in favor of the content itself. This architectural choice structurally dictates an environment where ideas, not personalities, are supposed to dominate. That's an interesting point, though I would frame it differently. Because if we look at the results rather than the intentions, the human element always finds a way to subvert or redefine the designer's intent. Reddit's true cultural significance for me lies in how users adapt to and leverage those very design features you cite to generate these unique and often really impactful social phenomena around identity, politics, and community. The structural blueprints exist, sure, but the tenants use the building in ways the architect just never anticipated. Okay, can you give me a concrete example of that subversion? Absolutely. Just take identity. You rightly point out that Reddit is a queue-poor environment.
It strips away the visual and biographical cues that signal identity on other platforms. And yet, identity persists. Panek notes that it's built not instantly, but through the gradual accretion of utterances. Users engage in what we call identity tourism, adopting these temporary, playful persona. More importantly, in public affairs, users exploit that anonymity to create what Zizi Papacharissi called affective publics, which are these environments where strong emotions and shared sentiment, not necessarily dispassionate rationality, are what dominate. The technology allows for anonymity, but the culture transforms that permission into an emotional collective. I agree those cultural outcomes exist, but even the mechanisms of identity expression are determined by the platform's core design. Let's focus on the reward system. You have to grant that the design actively resists the kind of personal celebrity you'd find on, say, Instagram or Twitter. I'm sorry, but I just don't buy that it resists celebrity. It simply changes the form of it. Let's look at the internal economy of the platform, karma. It functions as a specific kind of currency. Users are motivated by personal gain, affirmation, visibility, feelings of connection, and that replaces genuine self-expression. In this sense, the platform's structure enforces Tönnies' concept of Gesellschaft. Could you just quickly clarify that sociological term for our listeners? Of course. So Ferdinand Tönnies distinguished between two basic types of social groups: Gemeinschaft, which is an organic, intimate, almost familial community based on shared values, and Gesellschaft, which is a large, impersonal, transactional, or design society. I'm arguing that the mechanism of quantification, the upvote, it shifts the user experience toward a Gesellschaft logic. The pursuit of karma quantifies human desire, and it standardizes the desire for affirmation, stripping the contribution of its deeper social context. The architecture forces a transactional engagement, not a relational one. That's a compelling line of reasoning, but I would frame it differently. While the motivation may be transactional, the technological constraints prevent that transaction from escalating into the kind of commodified influence we see elsewhere. And that structural difference is essential. Unlike platforms where having millions of followers guarantees you a commercial audience, a high karma score cannot make that same promise. Each new post still has to earn its visibility within whatever specialized subreddit it's posted in. But the cultural capital is transferable. A user with high karma knows exactly which kinds of content perform well, and they are recognized and rewarded across subreddits for that demonstrated skill. And yet the design structurally separates popularity from predictable external influence. You cannot monetize a high karma score the way you can monetize a guaranteed follower count. The design forces the focus back on the content quality in that specific moment, precisely because a user's past achievement grants them zero immediate advantage in the ranking algorithm for their next unrelated post. It dampens the economic incentive, even if the personal incentive for affirmation remains. That is a structural limit on cultural formation. Okay, let's pivot to governance then. The cultural aspect is maybe best seen not through the internal economy, but through the continuous negotiation of power. You emphasize design, but who holds the real operational power in shaping the culture of this supposed democracy? Well, if we look at Chapter 5, we see this persistent top-down intervention by the paid employees, the administrators, which really runs counter to the idea of a self-regulating democracy. The shifting policies around the default homepage illustrate this administrative control perfectly. Initially, they manually selected defaults to highlight certain topics and suppress others, intentionally skewing the platform's early cultural makeup. Even when they switched to an algorithmic ranking, the administrative intervention remained, guided by a commercial goal, generating revenue from the majority of users, especially the millions of unregistered visitors. The structural decision of what content is prioritized for non-logged-in users fundamentally shapes the entire user base and a platform's trajectory, whether the active contributors like it or not. The architecture determines the demographic. That argument relies heavily on the design intent of the corporate entity. But what happens when we look at enforcement? I would argue that the truly defining power is the decentralized authority of the volunteer moderators. They are the essential civic labor, acting as highly localized leaders. They set highly customized rules across different subreddits, requiring original content, setting minimum account ages for posting,
using bots for automated removal. The platform's modularity grants them this authority, yes, but their enactment of it, their culture of governance, is entirely local and human-driven. But that's the point. The power they wield, the authority to set and enforce rules, it only exists because the design grants them that power within the specific structural unit, the subreddit. If the administrators decided tomorrow to remove the modularity feature, that local power would just vanish. I understand the constraint, but the cultural impact transcends it. The clearest evidence of cultural power is the ability of disgruntled users to form splinter subreddits when they disagree with the current governance. Panic references the split between r/cringe and r/cringeutopia, for example. Disagreements over norms drive platform evolution beyond administrative control. When the culture rejects the governance, they forks the community. And that is a distinctly social act that leverages structural flexibility to achieve cultural ends. I see the power of forking, but doesn't the fact that these splinter subreddits often mimic the exact structural rules of the community they left down to the specific bot commands, doesn't that prove they are still bound by the technical affordances? They are simply using the same Lego blocks to build a slightly different color house. The structural template persists. They are leveraging the template, yes, but they are driven by the need to protect a shared social value, a specific definition of cringe, for instance, which is purely cultural. It proves that when structural parameters conflict with cultural norms, the culture will simply move to an adjacent space rather than change its norms. This discussion brings us to the inevitable question of scale. When we talk about millions of people and hundreds of thousands of comments a day, does the concept of community even hold, or is it merely a feature of the design? I would argue that at massive scale, community is an illusion. When you observe it at this level, Reddit is less a community in the traditional sense and more an asymmetric network or simply a feed, as discussed in Chapter 6. The empirical data shows subreddits are highly porous, with users coming and going frequently and very few loyal core contributors. The majority of users are passive visitors or lurkers who experience the platform only as consumers. Therefore, that feeling of community, it's an illusion sustained by a small active contributor base who generate the content that feeds the masses. That analysis assumes that community must be defined by high loyalty and symmetrical engagement, which I think is too narrow a definition for a complex technological environment. I would ask you to reframe the scale using the Reddit as a city metaphor, a really powerful lens used in Chapter 8. The chaos and the asymmetry you're observing are not structural failures, but the emergence of complex urban social patterns. So how does the city metaphor address the lurker problem? It addresses it through the concept of semi-publicness. A city plaza, or a park, is a space where strangers, the vast majority of whom are temporary, can still engage in genuine fleeting interactions. Reddit allows for this, particularly in large self-post subreddits like r/askreddit, which function like a city's mixed-use space. You may not know the person you're responding to, but the structure facilitates an intimate conversation nonetheless. You can find highly specialized, genuine support for mental health issues or complex advice among thousands of strangers. Okay, I grant that those pro-social exchanges occur, but the system of governance is still deeply structural. The design has to manage the inherent conflict that comes with urban scale. Exactly. And the design manages conflict by allowing for a fast, content-specific response, the downvote. This structural feature lets the system manage antisocial behavior and keep conversations productive without requiring formal governance in every single interaction. It enables pro-social exchange by providing a quick self-correction mechanism. This ability to find localized, intimate conversation within a vast, otherwise anonymous system is an architectural triumph. It proves the structure enables the emergent cultural complexity. But the asymmetry persists. If the city only appears bustling because 5% of the population are doing all the building and performing for the silent 95%, then the discourse being generated is by a small, potentially unrepresentative sample of contributors who are rewarded for catering to the preferences of the constituent voters. The structure enables the lurkers, but the culture is dictated by the few. Yet that performance is still structurally enforced to be content first, which distinguishes it from platforms driven purely by personal celebrity.
The design forces the dialogue to remain tied to the subtopic, ensuring that even if the culture is driven by an active minority, the context of their output is constrained by the container. And I suppose that's where the tension most remain. The structural design choices, especially the modularity and the content-first ranking system, certainly created the foundational conditions for Reddit to become this dynamic, adaptable city-state that could absorb massive growth. While the design sets the parameters, the platform's real impact is defined by the messy human consequences. The intense political polarization, the persistence of identity performance, despite the lack of visual cues, and the continuous negotiation of community values. And this proves that the culture of the users ultimately leverages, subverts, and defines the limits and potential of the technology. This whole exchange really just reinforces Panic's central premise in understanding Reddit, that no single framework is sufficient. The most complete understanding of these massive online environments requires leveraging multiple perspectives, historical, sociological, technical, and psychological, to truly appreciate how groups function in an era of mass online anonymity. Indeed. We have to look at both the elegance of the machine and the imperfect emotional life of the people running it to understand why those persistent patterns, like that Usenet critique from 1993, continue to play out decades later. The conversation is far from over. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। একজনের মন্তব্য, এই পর্বটা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ আমার মাথাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আমি অবাক হয়েছিলাম, কারণ ভেবেছিলাম এটা আমার প্রথমবারই ভালো লাগবে, কিন্তু পরে বুঝলাম আমার এটা ভালো লাগেনি। আরেকজনের মন্তব্য, গল্পের কোনো মানেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাগুলো কোনো কারণ ছাড়াই ঘটছে, শুধু ঘটছে কারণ সেগুলো ঘটানো হচ্ছে। দুটো মন্তব্য শুনলে তো মনে হচ্ছে একই মানুষ হয়তো একই সিনেমা বা শো দেখে বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বলছেন। ঠিক তাই, কিন্তু আসল মজাটা অন্য জায়গায়। প্রথম মন্তব্যটা করা হয়েছিল 1993 সালে ইন্টারনেটের একটা পুরনো ফোরামে, শেইনফেল্ড টিভি শো এর একটা পর্ব নিয়ে। ও আচ্ছা। আর দ্বিতীয়টা ঠিক 24 বছর পর 2017 সালে রেডিটের একটা সাবরেডিটে গেম অফ থ্রোনসের একটা পর্ব নিয়ে। ইন্টারেস্টিং। মানে দুটো ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, দুটো ভিন্ন প্রজন্ম, কিন্তু মানুষের কথা বলার ধরনটা প্রায় একই রকম। একদম। আর এই সাদৃশ্য দেয় কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার মূল পয়েন্ট। এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো, এগুলো তো হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে না। এদের একটা লম্বা ইতিহাস আছে, একটা প্রেক্ষাপট আছে, যা তাদের আজকের এই রূপটা তৈরি করে। আর এই সূত্র ধরেই আমরা আজ কথা বলবো এলিয়ট টি প্যানিকের লেখা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রেডিট নামের মনোগ্রাফ বইটা নিয়ে। এলিয়ট প্যানিক, উনি তো ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাবামার একজন সহযোগী অধ্যাপক। সমাজতত্ত্ব আর মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ডিজিটাল মিডিয়ার উপর তার অনেক গবেষণা আছে। হ্যাঁ, বিশেষ করে অনলাইন কমিউনিটির ভেতরের চালচিত্র, মিডিয়া এডিকশন, এই সব বিষয়ে তার কাজগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বইটা তার সেই গভীর গবেষণারই একটা ফসল বলা যায়। আর সত্যি বলতে এই বইটা শুধু যারা রেডিট ব্যবহার করেন তাদের জন্য নয়, তাই না? একেবারেই না, বরং যারা একাডেমিক গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন বা হয়তো নিজের গবেষণার কাজ শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এটা একটা দুর্দান্ত গাইডবুক হতে পারে। কিভাবে একটা জটিল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, তার একটা সম্পূর্ণ নকশা যেন এই বইয়ে দেওয়া আছে। একদম। তাই আমাদের শ্রোতাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু সময় করে এই অসাধারণ মনোগ্রাফ বইটি পড়ার চেষ্টা করবেন। এটা আপনার চিন্তার জগতে নতুন একটা দরজা খুলে দিতে পারে। বইটির লিংক আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। তো চলুন বইটার ভেতরে ঢোকা যাক। প্যানিক শুরুতেই একটা খুব সহজ কিন্তু খুব জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন, রেডিট আসলে কি? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, কারণ বেশিরভাগ মানুষ রেডিটকে চেনে হয়তো আর ওয়াল স্ট্রিট বেটসের মতো দু একটা ভাইরাল ঘটনা দিয়ে, যা খবরের শিরোনাম হয়। ঠিক। কিন্তু প্যানিক বলছেন ওটা তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। রেডিটকে বুঝতে হলে এর গভীরে যেতে হবে। আর সেজন্য প্রথম অধ্যায়ে তিনি রেডিটের 4টে মূল পরিচয়ের কথা বলেছেন, যা একজন গবেষকের জন্য প্ল্যাটফর্মটার ভিত্তিটা বুঝতে খুব সাহায্য করে। আচ্ছা, প্রথম পরিচয়টা কি? প্রথমত, রেডিট হল
একটা কন্টেন্ট সোর্টার, মানে বিষয়বস্তু বাছাই করার একটা যন্ত্র। একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়। ধরুন, ইন্টারনেটে তো তথ্যের মহাসমুদ্র। সেখান থেকে কোনটা কাজের আর কোনটা আবর্জনা সেটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন। রেডিট এই সমস্যার একটা সহজ সমাধান দিয়েছে আপভোট এবং ডাউনভোট সিস্টেমের মাধ্যমে। মানে ব্যবহারকারীরাই ভোট দিয়ে ঠিক করে দেয় কোন পোস্টটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা হারিয়ে যাবে। একদম, একটা গণতান্ত্রিক ফিল্টারিং সিস্টেমের মতো। কিন্তু রেডিট তো শুধু লিঙ্কের একটা সংগ্রহ নয়, তাই না? এখানে তো প্রচুর আলোচনাও হয়। ঠিক। আর এখানেই প্যানিকের দ্বিতীয় পয়েন্ট আসছে। রেডিট শুধু কন্টেন্ট সোর্টার নয়, এটা আলোচনার একটা স্থান বা সাইট অফ ডিসকোর্স। আর অ্যাস্করেডিট বা আর চেঞ্জ মাই ভিউয়ের মতো সাবরেডিটগুলোর কথা মনে পড়ছে। ঠিক ধরেছেন। ওখানে তো কোনো লিঙ্ক পোস্ট করা হয় না, শুধু একটা প্রশ্ন বা একটা মতামত দিয়ে আলোচনা শুরু হয়, যা থেকে হাজার হাজার মন্তব্য তৈরি হয়। মানে কথোপকথনটাই আসল কন্টেন্ট। আর এই আলোচনার জগতে তো সবাই সমান ভূমিকা পালন করে না। কিছু মানুষ শুধু দেখে, আবার কেউ হয়তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। একদম, এটাই প্যানিকের তৃতীয় ধারণা, ব্যবহারকারীর ভূমিকা বা ইউজার রোলস। তিনি স্পষ্টভাবে কয়েকটা ভাগ দেখাচ্ছেন। ধরুন, একদম ওপরে আছেন অ্যাডমিন, যারা রেডিটের বেতনভুক্ত কর্মচারী। আচ্ছা। তাদের নিচে আছেন মডারেটর বা মডস। এরা হলেন এক একটা সাবরেডিটের রাজা বা রানীর মতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তারা অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক। ও, ভলেন্টিয়ার, নিজেদের কমিউনিটিকে ভালোবেসে এই কাজটা করেন। হ্যাঁ। তারপর আছেন কন্ট্রিবিউটর, মানে যারা পোস্ট বা মন্তব্য করেন। আর সবশেষে আছে বিশাল একটা জনতা, যাদেরকে বলা হয় লার্কার। লার্কার মানে যারা লুকিয়ে সব দেখে কিন্তু কোনো কিছুতে অংশ নেয় না। আমার তো মনে হয় ইন্টারনেটের বেশিরভাগ ব্যবহারকারী এই দলেই পড়েন। পরিসংখ্যানও তাই বলে। আর চতুর্থ যে ধারণাটার কথা প্যানিক বলেছেন, সেটা হলো কর্মফল বা কার্মা। এটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভাবতাম কার্মা জিনিসটা অনেকটা টুইটারের ফলোয়ার বা ফেসবুকের লাইকের মতো। যার যত বেশি কার্মা, সে তত বেশি জনপ্রিয়। এই ভুলটা অনেকেই করে, আর প্যানিক ঠিক এই জায়গাটাতেই আলো ফেলেছেন। তিনি বলছেন, কার্মাকে জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তাহলে এটা কি? কার্মা হলো একজন ব্যবহারকারীর অবদানের মানের একটা সূচক। আপনার পোস্ট বা মন্তব্য যদি কমিউনিটির কাছে মূল্যবান মনে হয়, তাহলে আপনি আপভোট পাবেন, আপনার কার্মা বাড়বে। এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং নয়, বরং আপনার কন্ট্রিবিউশনের স্বীকৃতি। মানে এখানে ব্যক্তির চেয়ে তার কাজকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একদম। এই ছোট পার্থক্যটা বুঝতে পারা একজন গবেষকের জন্য খুব জরুরি, কারণ এটা প্ল্যাটফর্মের ভেতরের আসল মোটিভেশনটা বুঝতে সাহায্য করে। দারুণ ব্যাখ্যা। তাহলে আমরা রেডিটের একটা কাঠামোগত পরিচয় পেলাম, কিন্তু এই কাঠামোটা তো একদিনে তৈরি হয়নি। বইয়ের পরের অধ্যায়গুলোতে প্যানিক নিশ্চয়ই এর বিবর্তনের গল্পটা বলেছেন। হ্যাঁ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় আমাদের সেই ইতিহাসেই নিয়ে যায়। রেডিটের শুরুটা হয়েছিল খুব সাদামাটাভাবে, শুধু একটা ওয়েব পেজ হিসেবে, যেখানে ব্যবহারকারীরা লিঙ্ক শেয়ার করত। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। কি সমস্যা? কিছু ব্যবহারকারী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কন্টেন্ট বা নট সেফ ফর ওয়ার্ক মানে NSFW লিঙ্ক পোস্ট করা শুরু করলো, যা অনেক ব্যবহারকারীর জন্য, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে ব্রাউজ করার সময়, বেশ অস্বস্তিকর ছিল। বুঝতে পারছি। ঠিক এই সমস্যার সমাধান হিসেবেই জন্ম হলো সাবরেডিটের। প্রথম দিকের সাবরেডিটগুলোর মধ্যে একটা ছিল RNSFW, যা তৈরি করা হয়েছিল এই ধরনের কন্টেন্টকে মূল পাতা থেকে আলাদা রাখার জন্য। ব্যাপারটা বেশ মজার তো। মানে একটা সেন্সরশিপ বা কন্টেন্ট আলাদা করার তাগিদ থেকে এমন একটা ফিচার তৈরি হলো যা আজ রেডিটের মূল ভিত্তি। ঠিক তাই। একটা প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত থেকে দুর্ঘটনাক্রমে রেডিটের সবচেয়ে ইউনিক বৈশিষ্ট্যটা তৈরি হয়ে গেল। এটা কোনো বড় পরিকল্পনা ছিল না। বাহ। আর প্যানিক দেখিয়েছেন যে এই সব সাবরেডিট একরকম নয়। তিনি এদেরকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছেন, যা গবেষণার জন্য খুব কাজের একটা মডেল। যেমন কিছু সাবরেডিট হলো স্পেকটাকল বা প্রদর্শনী, ধরুন আরপেক্স বা আরওয়ে। এখানে আপনি সুন্দর বা অবাক করার মতো ছবি বা ভিডিও দেখেন, একটা তাৎক্ষণিক আবেগ অনুভব করেন, কিন্তু গভীর আলোচনার সুযোগ খুব কম। অনেকটা আর্ট গ্যালারিতে ঘোরার মতো। আপনি দেখেন, উপভোগ করেন,
তারপর পরেরটায় চলে যান। সুন্দর তুলনা। এরপর আছে ফ্যান্ডম সাবরেডিট, যেমন আর মুভিজ বা আর NBA। এখানে কি কোনো সিনেমা বা খেলা নিয়ে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক বিতর্ক করে, গভীর বিশ্লেষণ করে, মানে আলোচনাটাই মূল আকর্ষণ। আচ্ছা। আর তৃতীয় প্রকারটি হল পাবলিক স্ফিয়ার বা জনপরিসর, যেমন আর নিউজ বা আর পলিটিক্স, যেখানে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়। এই শ্রেণীবিভাগটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে অনলাইন কমিউনিটি শব্দটা আসলে একটা বিশাল ছাতার মতো, যার নিচে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সামাজিক জগৎ রয়েছে। কিন্তু রেডিট তো একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, এটা তো বৃহত্তর ইন্টারনেট সংস্কৃতিরই একটা অংশ। তৃতীয় অধ্যায়ে প্যানিক নিশ্চয়ই সেই সংযোগটা স্থাপন করেছেন। একদম। তিনি দেখিয়েছেন যে রেডিটের ডিএনএতে 3টে ভিন্ন সংস্কৃতির একটা জটিল মিশ্রণ আছে। প্রথমটা হলো হ্যাকার সংস্কৃতি, মানে তথ্যের অবাধ স্বাধীনতা আর ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস, এই ধরনের মানসিকতা। ঠিক। দ্বিতীয়টা হলো ইউটোপিয়ান কমিউনিটির আদর্শ। 60-এর দশকে ইন্টারনেটের শুরুর দিকে একটা স্বপ্ন দেখা হয়েছিল যে ভার্চুয়াল জগৎ একটা নিখুঁত আদর্শ সমাজ তৈরি করবে। সেই স্বপ্নের একটা রেশ রেডিটের মধ্যে রয়ে গেছে। আর তৃতীয়টা? সেটা হলো সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তা সংস্কৃতি, যার মূল মন্ত্র হল দ্রুত বৃদ্ধি পাও, সবকিছু ভেঙে চুরে ফেলো। এই তিনটে তো একে অপরের সাথে বেশ সাংঘর্ষিক। একদিকে স্বাধীনতার আদর্শ আর নিখুঁত সমাজ গড়ার স্বপ্ন, অন্যদিকে মুনাফা আর দ্রুত বৃদ্ধির চাপ। এই টানাপোড়েনটাই রেডিটকে আজকের রূপ দিয়েছে। এর অনেক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণও এটাই। যেমন একদিকে কমিউনিটি চায় অবাধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অন্যদিকে কোম্পানিকে বিজ্ঞাপনদাতাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। এই সংঘাতটা বোঝা মানে রেডিটের অর্ধেক চরিত্র বুঝে ফেলা। ইতিহাস আর প্রেক্ষাপটটা তো পরিষ্কার হলো। এরপর বইয়ের মাঝের অংশটা, মানে 4 থেকে 8 অধ্যায়, আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। প্যানিক এখানে রেডিটকে কয়েকটি রূপক বা মেটাফোরের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। হ্যাঁ, এই অধ্যায়গুলোই বইটার আসল শক্তি। একজন নতুন গবেষক প্রায়ই বুঝতে পারেন না যে কোন তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়ে একটা বিষয়কে ধরবেন। এই বইটা যেন সেই বিভিন্ন লেন্স বা চশমাগুলো হাতে তুলে দেয়। ঠিক। 4র্থ অধ্যায়ের রূপকটি হল পরিচয় বা আইডেন্টিটি। প্যানিক প্রশ্ন তুলেছেন, এমন একটা ছদ্মনামী প্ল্যাটফর্মে পরিচয় কিভাবে তৈরি হয়, যেখানে আপনার লেখাটাই আপনার একমাত্র পরিচয়। আপনি কে, আপনার লিঙ্গ, বয়স, জাতি কি, তা কেউ জানে না। তার মানে এখানে আপনি ইচ্ছে মতো নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে পারেন, অথবা পরিচয়টা একেবারেই গৌণ করে রাখতে পারেন। ঠিক। প্যানিক এখানে আইডেন্টিটি মিনিমালিজম বলে একটা ধারণা ব্যবহার করেছেন, মানে পরিচয়কে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা। আবার থ্রো অ্যাওয়ে অ্যাকাউন্টের কথাও বলেছেন। ওটা কি? মানে ব্যবহারকারীরা কোনো বিতর্কিত মন্তব্য করার জন্য বা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার জন্য একটা অস্থায়ী অ্যাকাউন্ট তৈরি করে, তারপর সেটা ফেলে দেয়। এই বেনামি থাকার সুযোগ একই সাথে সততা এবং বিদ্বেষ দুয়েরই জন্ম দেয়। এটা একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক দিক। এরপর 5ম অধ্যায়ে তিনি গণতন্ত্রের রূপক ব্যবহার করেছেন। আপভোট ডাউনভোট সিস্টেমটাকে তিনি কিভাবে দেখেন? তিনি এটাকে বলছেন তাৎক্ষণিক গণতন্ত্র বা ইম্পালসিভ ডেমোক্রেসি। ইম্পালসিভ? হ্যাঁ, কারণ প্রচলিত গণতন্ত্রে আমরা ভেবে চিনতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু রেডিটে একটা পোস্ট বা মন্তব্যকে বিচার করার জন্য আমরা কয়েক সেকেন্ড সময় পাই। একটা শিরোনাম পড়েই হয়তো আপভোট বা ডাউনভোট দিয়ে দিই। তার মানে এটা যুক্তির চেয়ে বেশি আবেগ বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এর বিপদে তো আছে নিশ্চয়ই। অবশ্যই। এর ফলে খুব সহজে ইকো চেম্বার বা প্রতিধ্বনি কক্ষ তৈরি হতে পারে, অর্থাৎ এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে শুধু একই ধরনের মতামত বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বাইরে কিছু বলা কঠিন হয়ে যায়। যা জনপ্রিয় সেটাই আরও জনপ্রিয় হয়, যা অজনপ্রিয় তা দ্রুত হারিয়ে যায়। একদম। এটা গণতন্ত্রের একটা খুব সরলীকৃত এবং বিপজ্জনক সংস্করণও হতে পারে। এরপর 6ষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি আরও একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। রেডিট কি আদৌ একটি কমিউনিটি? এটা আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। বেনামি মানুষদের একটা অনলাইন ফোরামকে কি সত্যি সম্প্রদায় বলা যায়? প্যানিক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে কিছু সাবরেডিট গ্রামের মতো ঘনিষ্ঠ, যেমন কোনো বিরল শখ বা নির্দিষ্ট রোগের সাপোর্টের জন্য তৈরি হওয়া সাবরেডিট। সেখানে ব্যবহারকারীরা একে অপরকে চেনে, তাদের মধ্যে একটা গভীর বন্ধন তৈরি হয়। আর কিছু সাবরেডিট? আবার রেডিট ওয়ার্ল্ডের মতো বিশাল সাবরেডিটগুলো অনেকটা বড় শহরের মতো,
নৈর্ব্যক্তিক। সেখানে সংযোগগুলো ক্ষণস্থায়ী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক। মানে কমিউনিটির একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না দিয়ে তিনি এর বিভিন্ন রূপকে তুলে ধরেছেন। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি এখানে দিয়েছেন। বেশিরভাগ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মতোই রেডিটেও সিংহভাগ কন্টেন্ট তৈরি করে খুব অল্প সংখ্যক অতি সক্রিয় ব্যবহারকারী, বাকিরা মূলত দর্শক। সপ্তম অধ্যায়টা আমার খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। রেডিটকে সাংবাদিকতার নিরিখে দেখা। আজকের দিনে যেখানে খবর আর গুজবের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন, সেখানে রেডিটের ভূমিকাটা কি? প্যানিক এখানে একটা দারুণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলছেন রেডিট খবরের উৎস নয়, বরং একটি গেট ওয়াচার। গেটকিপার নয়, গেট ওয়াচার। গেটকিপার আর গেট ওয়াচারের মধ্যে পার্থক্যটা কি? গেটকিপার হলো প্রথাগত মিডিয়ার মতো, যারা ঠিক করে কোন খবরটা ছাপা হবে আর কোনটা হবে না। তারা গেটটা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু রেডিট গেট নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং হাজার হাজার খবরের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মতো কাজ করে। মানে জনতা যে খবরটার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়, চিৎকার করে, সেই খবরটাই সবার নজরে আসে। রেডিট নিজে খবর তৈরি করে না, কিন্তু কোন খবরটা মানুষ দেখবে তা নির্ধারণে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। আর এতে একটা সমস্যাও হয়। প্যানিক যেমন দেখিয়েছেন, রেডিট একটা গোটা সংবাদপত্রকে শুধুমাত্র শিরোনামের সমষ্টিতে পরিণত করতে পারে। কারণ বেশিরভাগ ব্যবহারকারী ভেতরের লেখাটা না পড়ে শুধু শিরোনাম দেখেই ভোট দিয়ে দেয়। ঠিক তাই। এতে খবরের গভীরতা কমে যায় এবং সেন্সেশনালিজম বা উত্তেজনা ছড়ানোর প্রবণতা বাড়ে। এবং সবশেষে অষ্টম অধ্যায়, যেখানে তিনি রেডিটকে একটি স্থান বা এ প্লেস হিসেবে তুলনা করেছেন। আমার মতে এটাই বইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপক। আমিও একমত। এই অধ্যায়ে প্যানিক আগের সব ধারণাগুলোকে একসাথে বেঁধেছেন। তিনি রেডিটকে একটা ডিজিটাল শহরের সাথে তুলনা করেছেন। ডিজিটাল শহর? হ্যাঁ, এই শহরের নিজস্ব পাড়া বা নেবারহুড আছে, যেগুলো হলো সাবরেডিট। কিছু পাড়া খুব শান্ত, অভিজাত, আবার কিছু বেশ বিপজ্জনক। আর শহরের মাঝখানে একটা পাবলিক স্কোয়ার বা টাউন স্কোয়ারও আছে নিশ্চয়ই? আছে। সেটা হলো রেডিট বা রেডিটের ফ্রন্ট পেজ, যেখানে বিভিন্ন পাড়ার সবচেয়ে কোলাহলপূর্ণ ঘটনাগুলো একসাথে দেখা যায়। এই শহরের নিজস্ব আইনকানুন আছে, নিজস্ব পরিকাঠামো আছে। এই শহরের রূপকটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে রেডিট শুধু একটা ওয়েবসাইট বা অ্যাপ নয়। এটা একটা জীবন্ত, পরিবর্তনশীল সামাজিক সত্তা, যার নিজস্ব ভূগোল এবং সংস্কৃতি আছে। একদম। তাহলে এই পুরো আলোচনার শেষে আমরা কোথায় এসে দাঁড়ালাম? আমার মনে হচ্ছে এই বইটি আসলে শুধু রেডিট সম্পর্কে নয়, এটা যে কোনো জটিল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে কিভাবে কাঠামোগতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তার একটা দুর্দান্ত মডেল। ঠিক। একজন নতুন গবেষকের জন্য এটা যেন তত্ত্ব এবং পদ্ধতির একটা সম্পূর্ণ টুলকিট। তুমি একেবারেই মূল কথাটা ধরেছ। এই বইটা আমাদের শেখায় কিভাবে একটা বিষয়কে বিভিন্ন লেন্স দিয়ে দেখতে হয়। কখনো সমাজবিজ্ঞানী, কখনো মনোবিজ্ঞানী, কখনো বা নগর পরিকল্পনাবিদের চোখে। বইয়ের শেষে প্যানিক এমন একটা প্রশ্ন তুলেছেন যা নিয়ে ভাবার মতো। হ্যাঁ, তিনি বলেছেন রেডিটের বিবর্তন, অর্থাৎ এই প্ল্যাটফর্মটা কিভাবে তার বিশাল আকার, ভেতরের সংঘাত এবং দ্রুত পরিবর্তনকে সামাল দেয়, তা যদি আমরা মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমরা শুধু অনলাইন জগৎ নয়, আমাদের অফলাইন জগৎ সম্পর্কেও অনেক কিছু শিখতে পারবো। কি শিখতে পারবো? আমরা শিখতে পারবো আমাদের একসাথে বসবাসের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। একটা ডিজিটাল শহরের উত্থান পতন দেখে আমরা আমাদের নিজেদের সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আঁচ করতে পারি। অসাধারণ একটা ভাবনা। আশা করি আমাদের এই আলোচনা আপনাদের জন্য, বিশেষ করে যারা নিজেদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য সহায়ক হবে। আবারও অনুরোধ করছি সময় করে বইটি পড়ার জন্য। লিঙ্কটি শো নোটসে দেওয়া আছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक किस्से से शुरुआत करते हैं। सोचिए, साल है 1993। इंटरनेट अभी बस अपनी शुरुआती दौर में है। यूजरनेट नाम का एक फोरम हुआ करता था, आज के रेडिट जैसा ही समझ लीजिए। वहाँ एक टीवी शो के बारे में एक यूजर ने लिखा, इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद मेरा दिमाग कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन पड़ गया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अब सीधे 24 साल आगे आते हैं 2017 में। रेडिट पर एक बिल्कुल नए, बहुत पॉपुलर टीवी शो के बारे में एक यूजर लगभग वही बात लिखता है। क्या लिखता है?
लिखता है कहानी में अब कोई लॉजिक ही नहीं बचा है, चीजें किसी वजह से नहीं, बस यूं ही हो रही हैं। कमाल है ना, मतलब 24 साल का फासला, टेक्नोलॉजी जमीन आसमान बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, लेकिन लोगों का गुस्सा, उनकी निराशा वो लगभग एक जैसी ही है। और ये किस्सा में सीधे उस किताब के दिल में ले जाता है जिसकी हम आज पढ़ते हैं खोलने वाले हैं। हमारी आज की सारी बातचीत एलियट टी पेनेक की मोनोग्राफ किताब अंडरस्टैंडिंग रेडिट पर आधारित है। पढ़ने का काम यही समझना है कि समाज और मनोविज्ञान के नजरिए से डिजिटल मीडिया लोगों पर क्या असर डालता है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ऑनलाइन कम्युनिटीज, मीडिया की लत, इन सब विषयों पर उनकी गहरी पकड़ है। और ये किताब, मैं कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए एक खजाना है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझने का एक शानदार ढांचा देती है। सही बात है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस किताब को पढ़ने के लिए ज़रूर वक्त निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में है। तो चलिए आज इसी किताब के नज़रिए से रेडिट की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रेडिट को समझें कैसे। मतलब मेरे लिए और शायद बहुत से लोगों के लिए ये बस मीम्स, मज़ेदार वीडियोस और कभी-कभी अजीबोगरीब कहानियों का एक भंडार है। किताब इसे कैसे देखती है? किताब इसी सतही समझ को तोड़ती है। वो पूछती है कि जब रेडिट बड़ी खबरों में नहीं होता, जैसे बोस्टन मैराथन बॉम्बर की गलत पहचान या आर वॉल स्ट्रीट बेट्स की वजह से स्टॉक मार्केट में तूफान, जब ये सब नहीं हो रहा होता तब वहां क्या हो रहा होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, और पेनेक रेडिट के दो सबसे बुनियादी कामों की पहचान करते हैं। पहला है एक कंटेंट सॉर्टर। कंटेंट सॉर्टर मतलब चीजों को छांटने वाला। बिल्कुल। सोचिए, जब रेडिट आया तब इंटरनेट पर जानकारी का एक सैलाब आ चुका था। हाँ, बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो रेडिट ने एक बहुत ही आसान सा हल दिया, अपवोट और डाउनवोट का सिस्टम। अच्छा। यानी यूजर्स खुद मिलकर तय करेंगे कि कौन सी कहानी, कौन सा लिंक या कौन सी तस्वीर सबसे ऊपर दिखेगी। ये भीड़ की समझदारी पर आधारित एक फिल्टर है। ओके, ये तो समझ आया। और दूसरा काम? दूसरा काम है बातचीत का मंच होना। रेडिट सिर्फ लिंक शेयर करने की जगह नहीं है। हर पोस्ट के नीचे कमेंट्स का एक पूरा ब्रह्मांड होता है। हाँ, कमेंट्स तो कभी-कभी पोस्ट से भी ज्यादा मजेदार होते हैं। सही कहा। और मजेदार बात यह है कि कमेंट्स पे भी वोटिंग होती है। इससे सबसे काम की या सबसे मजेदार बात अपने आप ऊपर आ जाती है। आस्क रेडिट जैसे सबरेडिट्स तो पूरी तरह से इसी पर चलते हैं। अच्छा, किताब में यूजर्स के अलग-अलग किरदारों का भी जिक्र है। एडमिन, मॉडरेटर, ये सब क्या है? हाँ, ये रिसर्च करने वालों के लिए एक बहुत साफ ढांचा है। देखिए, एडमिन वो हैं जो रेडिट के कर्मचारी हैं, जो पूरी साइट को चलाते हैं। ठीक है। मॉडरेटर या मॉड्स हर सबरेडिट के वॉलंटियर राजा रानी जैसे हैं। वो अपने समुदाय के नियम बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। फिर आते हैं कंट्रीब्यूटर, जो पोस्ट और कमेंट्स करते हैं। और आखिर में हम जैसे लोग जो बस देखते रहते हैं। हाँ, जिन्हें लर्कर भी कहा जाता है। वो विशाल आबादी जो सब कुछ देखती है पर शायद ही कभी कुछ कहती है। और ये कर्मा का क्या चक्कर है? क्या ये दूसरे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स या लाइक्स जैसा ही है? यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क है। कर्मा आपके पोस्ट और कमेंट्स को मिले अपवोट से बना एक स्कोर है, लेकिन किताब इसकी तुलना फॉलोअर से करके एक बहुत जरूरी बात समझाती है। क्या? दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं तो आप कुछ भी पोस्ट करें वो उन लाखों लोगों तक पहुंचेगा। वो आपकी एक तरह की कैप्टिव ऑडियंस है। सही बात है। रेडिट पर ऐसा नहीं है। यहाँ हर पोस्ट को अपनी विजिबिलिटी खुद कमानी पड़ती है अपवोट्स के दम पर। इससे फोकस व्यक्ति से हटकर कंटेंट पर आ जाता है। मतलब आपकी पहचान से ज्यादा जरूरी ये है कि आप कह क्या रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुआ कि रेडिट क्या है, पर ये ऐसा बना कैसे? ये हमेशा से ही हजारों अलग अलग कम्युनिटीज का एक झुंड तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब हमें इसके इतिहास में ले जाती है। 2005-06 में ये सिर्फ एक पेज था जिस पर इसके बनाने वाले ही कुछ दिलचस्प लिंक डाल दिया करते थे। बस एक पेज? हाँ। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था सबरेडिट्स का बनना। और पहला सबरेडिट कौन सा था? मुझे लगता है शायद टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग से जुड़ा कुछ होगा। यही तो मजा है। पहला सबरेडिट था RNSFW, यानी नॉट सेफ फॉर वर्क। सच में? हाँ, इसे इसलिए बनाया गया था ताकि आपत्तिजनक कंटेंट को मुख्य पेज से अलग रखा जा सके। लेकिन ये एक एक्सीडेंटल जीनियस स्ट्रोक साबित हुआ। लोगों को समझ आया कि अरे,
हम तो किसी भी टॉपिक के लिए एक अलग कोना बना सकते हैं। और वहीं से सब कुछ शुरू हो गया। हाँ, और यहीं से स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, कुकिंग, गार्डनिंग, हर चीज के लिए अलग अलग सबरेडिट्स बनने लगे। तो क्या सबरेडिट सिर्फ टॉपिक के हिसाब से बटे हैं या उनके मकसद में भी कोई फर्क है? जैसे कुछ मजे के लिए हैं और कुछ गंभीर चर्चा के लिए? बिल्कुल फर्क है, और पनेक ने इसी को समझने के लिए एक टाइपोलॉजी यानी एक वर्गीकरण बनाया है। वो कहते हैं कि कुछ सबरेडिट्स स्पेक्टिकल यानी तमाशे के लिए हैं, जैसे आरपिक्स या रॉ, जहां प्यारी बिल्लियों की तस्वीरें होती हैं। हाँ हाँ। फिर हैं एप्रिसिएशन फैंडम, जहां किसी फिल्म, स्पोर्ट्स टीम या गेम के दीवाने इकट्ठा होते हैं। एक श्रेणी है पब्लिक स्फीयर, जहां खबरों और राजनीति पर बहस होती है। और एक वो भी तो होते हैं जहां लोग अपनी निजी बातें शेयर करते हैं। हाँ, वो सबसे जरूरी श्रेणी है पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां लोग अपनी जिंदगी के अनुभव, अपनी परेशानियां बांटते हैं। और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ होगा। किताब इसे इंटरनेट के बड़े इतिहास से कैसे जोड़ती है? पनेक का विश्लेषण यहाँ बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि रेडिट का डीएनए 3 अलग अलग कल्चर से मिलकर बना है। पहला हैकर कल्चर, जहां सिस्टम को तोड़ने मरोड़ने और नियमों को चुनौती देने का जुनून था। दूसरा, शुरुआती इंटरनेट की आदर्शवादी सोच, जिसका सपना था कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी। और तीसरा, वेब 2.0 का उद्यमी कल्चर, जहां ग्रोथ यानी तेजी से बड़ा बनना ही सबसे बड़ा मंत्र था। लेकिन ये तीनों कल्चर तो एक दूसरे से काफी अलग लगते हैं। मतलब एक तरफ नियमों को तोड़ना, दूसरी तरफ सबको जोड़ना और तीसरी तरफ पैसा कमाना। बिल्कुल, और किताब का तर्क यही है कि इन तीनों के बीच का तनाव ही रेडिट को परिभाषित करता है। यही वजह है कि यहाँ आपको एक तरफ बहुत ही अच्छी और मददगार कम्युनिटीज मिलेंगी, तो दूसरी तरफ बहुत ही नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स भी। ये इसी मिले जुले डीएनए का नतीजा है। चलिए अब लोगों की बात करते हैं। एक ऐसी जगह पर जहां हर कोई एक गुमनाम यूजर नेम के पीछे छिपा है, वहां पहचान का क्या मतलब है? किताब इसके लिए क्यू पुअर शब्द का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब है संकेत विहीन माहौल। संकेत विहीन? हाँ, मतलब असल जिंदगी में हम किसी की पहचान उसके चेहरे, कपड़ों, बात करने के तरीके से भांपते हैं। रेडिट पर ये सब नहीं है। यहाँ सिर्फ आपके लिखे हुए शब्द हैं। आपकी पहचान वही है जो आप लिखते हैं। लेकिन लोग फिर भी तो अपनी पहचान बनाते ही होंगे। हाँ, और उसके लिए वो यूजर नेम, फ्लेयर, जो यूजर नेम के आगे एक छोटा सा टैग होता है। हाँ हाँ, देखा है मैंने। और यहाँ तक कि थ्रो अवे अकाउंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। थ्रो अवे अकाउंट्स? हाँ, मतलब फेंक देने वाले अकाउंट्स। हाँ, ये डिजिटल दुनिया का नकाब है। मान लीजिए किसी को कोई बहुत ही निजी या शर्मिंदगी वाली बात पूछनी हो, तो वो एक नया गुमनाम अकाउंट बनाएगा, सवाल पूछेगा और फिर शायद उस अकाउंट को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, ताकि उनकी असली पहचान से वो बात ना जुड़े। बिल्कुल, ये गुमनामी लोगों को खुलकर बात करने का मौका देती है। किताब में आर ब्लैक पीपल ट्विटर का एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। वो दिखाता है कि कैसे असल दुनिया की पहचान ऑनलाइन दुनिया में भी मायने रखती है। ठीक है, तो पहचान गुमनाम रहकर भी बन जाती है। लेकिन रेडिट का जो वोटिंग सिस्टम है, अप वोट डाउन वोट, उसे देखकर तो लगता है कि ये विचारों का एक सच्चा लोकतंत्र होगा। क्या किताब भी यही मानती है? यहीं पर किताब एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। वो कहती है कि सतह पर जो लोकतंत्र दिखता है, असल में वो इको चैम्बर यानी कि ऐसी गूंज पैदा करने वाली मशीन बन सकता है जहां सिर्फ एक ही तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। इको चैम्बर, ये कैसे काम करता है? सोचिए, एक सब रेडिट में एक खास तरह की सोच रखने वाले लोग ज्यादा हैं। वो अपनी जैसी सोच वाले पोस्ट्स को अब वोट करेंगे और अलग सोच वाले पोस्ट्स को डाउन वोट। सही। धीरे धीरे अलग सोच वाले लोग या तो चुप हो जाएंगे या उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। नतीजा, एक ऐसा कमरा जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है। हर कोई एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहा होता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है, क्या हम इन सबरेडिट्स को सच में समुदाय या कम्युनिटी कह सकते हैं? इस सवाल पर किताब कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखती है जो चौंका देते हैं। एक रिसर्च बताती है कि ज्यादातर सबरेडिट्स में मुट्ठी भर लोग ही 90% से ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, बाकी सब सिर्फ देखते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, किताब में RCFB यानी कॉलेज फुटबॉल के सबरेडिट का एक चार्ट है जो दिखाता है कि 91% से ज्यादा सब्सक्राइबर कभी एक भी कमेंट नहीं करते। 91%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम कम्युनिटी समझ रहे हैं, वो असल में मुट्ठी भर लोगों का एक शो है जिसे बाकी सब चुपचाप देख रहे हैं। बिल्कुल, और पनेकी यही सवाल उठाते हैं, क्या ये वाकई एक समुदाय है
जहां सब मिलकर हिस्सा ले रहे हैं, या फिर हम सब बस एक ही टीवी चैनल देख रहे हैं जिसे कुछ लोग चला रहे हैं? शायद नेटवर्क या फीड्स जैसे शब्द ज्यादा सही हैं। अच्छा, तो अगर ये हमेशा एक समुदाय नहीं है, तो फिर इंटरनेट का फ्रंट पेज होने का जो इसका दावा है, उसका क्या? पत्रकारिता और खबरों में इसकी क्या भूमिका है? यहाँ किताब गेट कीपिंग और गेट वॉचिंग के बीच का फर्क समझाती है। ओके, ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत आसान है। सोचिए, पुराने जमाने में अखबार का एडिटर गेट कीपर होता था। वो तय करता था कि कौन सी खबर छपेगी और कौन सी नहीं। दरवाजे पे खड़ा पहरेदार। सही। अब रेडिट पर कोई एक गेट कीपर नहीं है। यहाँ हजारों यूजर्स हैं जो शहर के चौक पर खड़े लोगों की तरह हैं। हर कोई चिल्लाकर बता रहा है कि देखो उस तरफ आग लगी है, या सुनो वहां एक जरूरी घटना हुई है। ये सब मिलकर तय कर रहे हैं कि किस तरफ देखना है। ये गेट कीपर नहीं, गेट वॉचर हैं। मतलब खबर पर नजर रखने वाले। हाँ, वो खबर बनाते नहीं, खबर पर नजर रखते हैं और उसे एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी तो होगा। किताब में डिसएग्रीगेशन का जिक्र है। मतलब लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, पूरा आर्टिकल नहीं। मैं खुद भी कभी कभी ऐसा करती हूँ। हाँ, और ये एक बड़ी समस्या है। हेडलाइन आर्टिकल से अलग हो जाती है और लोग कमेंट्स में उसी हेडलाइन पर बहस करने लगते हैं, बिना ये जाने कि आर्टिकल के अंदर असल में क्या लिखा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किताब का विश्लेषण बताता है कि इन सब के बावजूद आज भी एजेंडा बड़ी और मुख्यधारा की न्यूज एजेंसियां ही सेट करती हैं। रेडिट पर ट्रेंड होने वाली ज्यादातर खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी जैसे बड़े स्रोतों से ही आती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? किताब के आखिरी हिस्से में रेडिट को एक जगह यानी प्लेस के रूप में देखा गया है। एक ऑनलाइन फोरम के लिए ये एक बहुत दमदार मिसाल है। ये किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया हो सकता है। पनेक कहते हैं कि रेडिट को एक शहर की तरह सोचिए। सब रेडिट्स इसके अलग अलग मोहल्ले हैं। अच्छा। कुछ शांत पारिवारिक मोहल्ले हैं जैसे आर गार्डनिंग, कुछ बहुत भीड़भाड़ वाले बाजार हैं जैसे आर पिक्स, और कुछ बदनाम अंधेरी गलियां भी हैं। आर रेडिट इसका मेन चौराहा है जहां हर मोहल्ले की खबरें आके मिलती हैं। यहाँ भी विकास, टकराव और शासन की वही चुनौतियां हैं जो एक असली शहर में होती हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या एक ऑनलाइन फोरम की तुलना सच में एक शहर से की जा सकती है? लोगों को बस बुरा लगा कि उनके पसंदीदा सब रेडिट में नए लोग आ गए। इसे डिस्प्लेसमेंट जैसा भारी भरकम शब्द देना क्या सही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पनेक का तर्क ये है कि भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थीं। किताब R2X क्रोमोसोम्स का उदाहरण देती है, जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का एक मंच था। जब इसे डिफॉल्ट सबरेडिट बना दिया गया, यानी हर नए यूजर को ये अपने आप दिखने लगा, तो वहां नए लोगों की बाढ़ आ गई। पुराने यूजर्स ने जो महसूस किया उसे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा गया। उन्हें कैसा लगा? उन्हें लगा कि उनके पड़ोस का कल्चर बदल रहा है, बाहरी लोग आकर शोर मचा रहे हैं और बातचीत का स्तर गिर गया है। यह ठीक वैसी ही भावना है जो किसी शांत पड़ोस में अचानक बहुत सारे टूरिस्ट आ जाने पर वहां के पुराने निवासियों को महसूस होती है। उन्हें लगता है कि यह अब हमारी जगह नहीं रही। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो यह एक पूरा सफर था, एक साधारण लिंक शेयर करने वाली वेबसाइट से शुरू होकर एक जटिल डिजिटल शहर तक, जिसे हमने लोकतंत्र, समुदाय और पहचान के अलग-अलग नजरियों से देखा। बिल्कुल। एलियट पेनेक की ये किताब सिर्फ रेडिट के बारे में नहीं है। ये किसी भी जटिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विश्लेषण करने का एक तरीका सिखाती है। ये सोचने के लिए ऐसे फ्रेमवर्क और जरूरी सवाल देती है जो इस क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी रिसर्चर के लिए अनमोल हैं। अंत में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। ये किताब रेडिट के पहले 15 सालों का विश्लेषण करती है, लेकिन अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां एआई से बना कंटेंट इंसानों के लिखे कंटेंट से हूबहू मिलता है। आने वाले समय में शायद हम दोनों में फर्क भी न कर पाए। ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में वोटिंग, बातचीत और समुदाय के वे बुनियादी सिद्धांत जिनकी बात पनेक करते हैं, भविष्य में कैसे बदल सकते हैं? जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं या मशीन से, तब समुदाय का क्या मतलब रह जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। Forestil dig lige et øjeblik et sted på internettet. Et sted, der er så stort og har så meget uforudsigelig magt, at det fra den ene dag til den anden kan få en aktie som GameStop til at eksplodere og ryste hele Wall Street.
Ja. Et sted, der kan puste liv i en præsidentkampagne. Og et sted, der i kølvandet på Boston Marathon-bomben i en slags kollektiv fejlslaget menneskejagt ved en fejl kommer til at udpege en helt uskyldig mand som terrorist. Men hvis du så bagefter spurgte de fleste mennesker på gaden, hvad det her sted Reddit egentlig er, eller hvordan det fungerer, så ville de fleste nok bare trække på skuldrene. Det er den der mærkelige, kaotiske virkelighed, vi skal prøve at forstå i dag. Det er en perfekt beskrivelse. Det er jo et fænomen, som i ren størrelse og indflydelse kan måle sig med Twitter eller Facebook, men for rigtig mange er det stadig en slags, en sort boks. Og det er netop det mysterium, vi skal åbne op for. Monografien Understanding Reddit af Elliot T. Panik. Og det er værd at vide, hvem vores guide er her. Altså, Elliot Panik er lektor ved University of Alabama, og hele hans karriere handler om at forstå digitale medier. Han kigger på det fra både sociologiske og psykologiske vinkler. Ja, præcis. Alt fra hvordan online-fællesskaber opstår og fungerer, til de mere mørke sider som medieafhængighed og politisk polarisering. Han er med andre ord den helt rigtige til at give os et kort over det her komplekse landskab. Helt bestemt. Og vi vil altså virkelig opfordre dig til at finde tid til at læse hans bog, uanset om du lytter med her normalt eller ej. Den er utrolig velskrevet og indsigtsfuld. Vi lægger selvfølgelig et link. Ja, vi lægger et link i show notes. Og vores mål i dag er at give dig en slags guided tur, ikke bare gennem bogens konklusioner, men også gennem dens måde at analysere på. Især for dig, der måske er nysgerrig på, hvordan man overhovedet griber et fænomen som Reddit an fra et forskningsperspektiv. Hvordan man går fra kaos til klarhed. Lige præcis. Okay, så lad os starte med det allermest grundlæggende spørgsmål, som Panik også stiller i begyndelsen af sin bog. Hvad er Reddit i sit maskinerum? Hvad er det for et problem, det oprindeligt blev designet til at løse? Altså Paniks centrale pointe er, at Reddit blev født ud af en slags krise i starten af 2000'erne. Internettet eksploderede simpelthen. Okay. Før det surfede man på nettet, lidt som man zappede mellem tv-kanaler. Men pludselig var der ikke et par hundrede kanaler, men et uendeligt kaotisk hav af brugergenereret indhold. Blogs, nyheder, billeder, alt muligt. Så problemet var ikke længere at finde noget, men at finde det, der var værd at se. Netop. Det var et sorteringsproblem. Og det er her Reddits simple, men geniale kernefunktion kommer ind. Op- og nedstemninger. I stedet for en redaktør bestemmer, hvad der er vigtigt, lader man brugerne gøre det kollektivt. De ting, flest kan lide, flyder til toppen. Men Panex understreger jo, at det, der virkelig adskilte Reddit fra konkurrenter som Dick, som gjorde lidt det samme, var introduktionen af subreddits. Præcis. Det var et fuldstændig afgørende designvalg. For i stedet for en stor forside, hvor alt konkurrerer om den samme opmærksomhed, så opdelte man siden i tusindvis af selvstændige, nichebaserede forumer. Altså subreddit. Og det er der, det går fra bare at være en indholdssorter til at blive et sted for samtale. Lige præcis. Panne peger på, at næsten alle populære opslag har tusindvis af kommentarer. Og kommentarerne har deres eget afstemningssystem og sådan en trådet struktur, der gør, at det føles mere som en rigtig samtale med undersamtaler, end som folk, der bare råber ud i et stort, tomt rum. Det er en interessant pointe. Det er ikke bare opslaget. Det er samtalen om opslaget, der bliver det centrale. Men hvem er det så, der deltager i de her samtaler? Bogen skitserer en ret klar rollefordeling, en slags kastesystem. Ja, og det er afgørende for at forstå magtbalancen. Helt i toppen har du admins. Det er dem, der er ansat hos Reddit Inc. De kan gøre alt. Okay. Lige under dem har du mods, eller moderatorer. De er ulønnet frivillige, der styrer de enkelte subreddits. De er konger i deres eget lille rige. Ulønnet? Fuldstændig ulønnet. Så er der contributors, dem der skriver opslag og kommentarer. Og til sidst, og det her er vigtigt, er der visitors, eller lurkers. Dem, der bare kigger med. Ja, dem, der bare læser med. Og de udgør langt størstedelen af brugerne. Men lige lidt, det der med de ulønnede moderatorer, det er jo helt vildt. Hvorfor i al verden vil nogen bruge hundredvis af timer på at rydde op i et forum gratis, fjerne spam og mævle i skænderier? Giver bogen et bud på den motivation? Den berører det, især i kapitlerne om magt. Motivationen er kompleks. For nogen handler det om en ægte kærlighed til fællesskabet og et ønske om at beskytte det. Tænk på en person, der elsker en obskur hobby og vil sikre, at forummet for den hobby forbliver et godt sted. Aha. Men for andre handler det utvivlsomt også om den status og magt, der følger med. At være den, der sætter reglerne og har det sidste ord. Det er en form for social kapital, der har værdi inden for det specifikke fællesskab.
Okay, så vi har en grundlæggende struktur. Nicheformer, der styres af frivillige, og hvor indholdet sorteres af masserne. Men hvordan udviklede det sig fra en enkelt side for tech-entusiaster til det her kæmpe økosystem med alt fra raw med nutte dyr til dybe politiske debatter? Hvordan skete den eksplosion? Altså, Panic beskriver en afgørende differentieringsfase. Det startede i 2006, da den allerførste subreddit, RNSFW, Not Safe for Work, blev oprettet af administratorerne selv. For at isolere det frække indhold, kan man sige. Præcis. For at isolere pornografisk og eksplicit indhold fra hovedsiden. Det var en erkendelse af, at ikke alt indhold passede til alle. Men det virkelige vendepunkt kom i 2008, hvor Reddit traf en radikal beslutning. De lod almindelige brugere oprette deres egne subreddits. Bare sådan? Bare sådan. Og så eksploderede det. Det var ligesom at give alle borgere i en by lov til at bygge deres eget kvarter. Og for at hjælpe os med at forstå den her mangfoldighed af kvarterer, præsenterer bogen en virkelig nyttig typologi, en slags genreinddeling. Det er en ret smart måde at skabe orden i kaos på. Lad os prøve at gå igennem et par af dem. Den første type kalder Panic for spektakel. Det er steder som Airpex, Argifs eller Raw. Målet her er at fremkalde en øjeblikkelig stærk følelse. Ærefrygt, chok, glæde, afsky, nuttethed. Ren følelse. Ja, æreholdet er næsten altid billeder eller korte videoer, der er lette at fordøje og stemme på, uden at man behøver at engagere sig i en lang diskussion. Det er ren visuel stimuli. Det er platformens fastfood. Let at konsumere. Man vil have mere med det samme. Hvad er den næste kategori så? Den næste er en stor og vigtig en, som Panic kalder affiliation, fandom and understanding. Altså tilhørsforhold, fandom og forståelse. Her finder du subreddits dedikeret til specifikke interesser, tv-serier som Game of Thrones, sportshold, musikgenre, videospil. Okay, her er samtalen i centrum. Helt i centrum. I modsætning til spektakel-subreddits, så er der her langt flere kommentarer per opslag, og diskussionerne er ofte utroligt dybdegående og nørdede. Det er her folk finder deres stammer. Og så er der jo den type, de fleste nok forbinder med Reddit, når det rammer nyhederne. Det offentlige rum. Det er vel steder som R-News eller R-Politics? Lige præcis. Her er fokus på samfundsforhold og aktuelle begivenheder. De fungerer som en slags digital torv, hvor nyheder bliver diskuteret og debatteret, ofte med meget, meget stor intensitet. Og den sidste store kategori? Den sidste Panic fremhæver er personal experience and social conversation, altså personlig erfaring og social samtale. Den er fascinerende, fordi den ofte er den største mål på aktivitet. Som Ask Reddit. Ikke er et link, men et åbent spørgsmål som lærer på Reddit. Hvad er den mest utrolige patienten overlevede historie, I har oplevet? Her deler brugerne personlige historier og erfaringer. Og det er interessant, hvordan udviklingen af de her typer afspejler, hvem der bruger siden, ikke? Jo, fuldstændig. I starten var det mest tech-nyheder. I 2010'erne, da brugerbasen voksede og blev mere mainstream, eksploderede subreddits baseret på personlige erfaringer, kreativitet, og senere de her såkaldte moral judgment subreddits som Are My the Asshole? Hvor man kollektivt fælder dom over andres dilemmaer. Lige præcis. Okay, så vi har et system, der er vokset eksplosivt og har skabt tusindvis af forskellige genrer eller kvarterer. Men det er jo bare strukturen, et landkort. Panics bog dykker meget dybere ned i, hvad den her struktur gør ved folk og ved samtalerne. Ja. Han bruger resten af bogen på at se på Reddit gennem forskellige teoretiske briller for at forstå de dybere dynamikker. Og det er her, analysen for alvor bliver spændende. Ja, for nu stopper vi med at spørge hvad, og begynder at spørge hvorfor og hvordan. Han tager en række grundlæggende sociologiske begreber og tester dem på Reddit. For eksempel i kapitlet om Reddit som fællesskab stiller han et ret provokerende spørgsmål. Og hvad er det? Kan vi overhovedet kalde en subreddit for et fællesskab i traditionel forstand? Hvad mener han med det? De fleste vil vel netop kalde det et online fællesskab. Hans forskning viser, at de fleste subreddits er utroligt porøse, det vil sige, at grænserne er meget flydende. En meget, meget lille kerne af brugere, ofte under 1%, skaber langt det meste af indholdet. Okay, kun 1%? Ja. Resten er en enorm strøm af 100.000 vis af brugere, der måske kigger forbi en gang, stemmer på et enkelt opslag og så aldrig kommer igen. Så det udfordrer den klassiske idé om et fællesskab med stabile medlemmer og stærke bånd. Præcis.
Kan man tale om et fællesskab, når 99% af medlemmerne bare er på gennemrejse? Det er en god pointe. Hvis jeg går ned og strøget en gang, er jeg jo ikke en del af Københavns fællesskab. Det rejser et andet spørgsmål, som bogen også tager fat på. Magt og demokrati. Altså, ved første øjekast ligner Reddit jo det ultimative demokrati. Folkets stemmer afgør alt. Men er det virkelig så simpelt? Slet ikke. Og det er en af bogens stærkeste analyser. Der er en konstant spænding mellem den demokratiske magt fra afstemningerne, folkets vilje og den autokratiske magt, som de ulønnede moderatorer har. Autokratisk ligefrem? Ja. En moderator kan med et enkelt klik fjerne et opslag, der har 50.000 opstemmer, hvis det overtræder en af subredditens regler. Uden nogen appelmulighed. Okay, det der godartede oligarki, som han kalder det, lyder meget akademisk. Kan du give et helt konkret eksempel på, hvordan det vil føles for en almindelig bruger? Absolut. Forestil dig, at du er på Artgardening, et forum for havearbejde. Du er stolt af din sjove tomat, der er vokset og ligner en gulerod, så du poster et billede af den. Ja. Billedet bliver hurtigt populært, men en time senere er det væk, slettet af en moderator. Du får en besked om, at du har brudt regel nummer 7, kun opslag om standard grøntsager, og så er der ikke mere at gøre ved det. Nej, du har ingen mulighed for at appellere, for moderatorernes ord er lov. Det er et oligarki, et fumandsvælde i funktion. Det er godartet, fordi formålet er at holde forumet fokuseret og fri for spam, men det føles bestemt ikke demokratisk for dig i det øjeblik. Det er et perfekt eksempel. Det illustrerer virkelig den der spænding. En anden ting, der afskiller Reddit fuldstændig fra for eksempel Facebook, er jo hele ideen om identitet. Ja. På Facebook er du dig selv med dit rigtige navn og dine rigtige venner. Reddit er nærmest det modsatte. Præcis. Reddit er i høj grad bygget på pseudonymitet. Dit brugernavn er sjældent dit rigtige navn, og din profil er ret anonym. Hele designet nedtoner, hvem du er, og fremhæver, hvad du siger eller deler. Og det skaber en helt anden samtale, argumenterer han for. Ja. Teoretisk set bliver et arguments værdi bedømt på dets egen styrke, ikke på afsenderens status, udseende eller baggrund. Det kan være utroligt befriende og føre til mere ærlige samtaler. Men det har vel også en skyggeside. Anonymiteten kan vel også få det værste frem i folk. Uden tvivl. Og det er en balancegang, som platformen konstant kæmper med. Den anonymitet, der skaber plads til sårbarhed og ærlighed i støttegrupper, er den samme anonymitet, der muliggør chikane og hadtale i andre afkroge. To sider af samme mønt. Lige præcis. Så når vi samler alle de her forskellige briller, de porøse fællesskaber, moderator-oligarkierne, de pseudonyme identiteter, så lander Panink på en stor samlende metafor, som måske er bogens stærkeste bidrag. Den, der får det hele til at give mening. Ja, og det er metaforen om Reddit som et sted, eller mere præcist, Reddit som en by. Det er en utrolig stærk måde at tænke det på. Hvis Reddit er en by, så er subreddits byens kvarter. Ah, okay. Nogle er trygge, venlige og støttende, som en stille villavej. Tænk på et forum for strikning. Andre er lukkede, fjendtlige og fyldt med interne koder, som mørke gyder man helst skal undgå. Atter andre er kæmpestore, larmende markedspladser. Og forsider som Rawl og Arpopular, hvor indhold fra hele sitet samles, bliver så byens store torve eller hovedbanegård. Kaotiske, overvældende steder, hvor alle byens forskellige kulturer støder sammen. Præcis. Nogle gange fredeligt, andre gange i åben konflikt. Det er ikke bare en hjemmeside, det er et digitalt bylandskab, du som bruger navigerer i. Og når man begynder at se det på den måde, ændrer det vel fuldstændig, hvordan man oplever platformen? Ja. Du forstår pludselig, hvorfor tonen og reglerne kan være så radikalt forskellige fra et kvarter til et andet. Du lærer at navigere mere bevidst. Du forstår, at det at træde ind i en ny subreddit er som at træde ind i et nyt land med sin egen kultur og sine egne love. Så vi er gået fra at se Reddit som en simpel indholdssorterer, en slags avanceret opslagstavle, til at forstå det som en kompleks, levende, digital metropol. En by med sine egne kulturer, sine egne uskrevne love, sine magtstrukturer og sociale dynamikker. Det er præcis den rejse, bogen tager os med på, fra det simple tekniske design til den komplekse sociale virkelighed. Og det efterlader dig med en ret provokerende tanke, som Paniks bog lægger op til. I en tid, hvor vores samfundsliv i stigende grad flytter over i de her digitale byer, hvad kan vi så lære af Reddits snart 20 år lange kaotiske eksperiment i digital byplanlægning?
Hvad kan dets succeser og fiaskoer med vækst, selvstyre og samtale fortælle os om potentialet og faldgrupperne for vores fællesliv, både online og offline? Vi håber, at denne gennemgang har givet dig et framework til at tænke over de spørgsmål. Og endnu en gang, hvis det her har vakt din nysgerrighed, så find bogen Understanding Reddit af Elliot T. Panik. Linket er som sagt i vores show notes. Den er virkelig værd at læse.